बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2026 है और टिकटॉक के ऊपर एक रिजवी नाम की आईडी है, उसके ऊपर कोई थोड़ी सी बातचीत हुई। उन्होंने ना एक पोस्टर लगाया हुआ था कि देवबंदी और कादियानी में सिर्फ नाम का ही फ़र्क है, और वहाँ पर ये साबित किया जा रहा था कि ये जो देवबंदी हैं ये असल में कादियानी ही हैं। तो उसके अंदर हमारे भी कुछ ख़त्म नबूवत फोरम के दोस्त भी शामिल थे, तो मैं भी चला गया। मुझे किसी दोस्त ने कॉल डाली तो मैं चला गया। वहाँ जाके मैंने उनसे पूछा कि ये आपने क्या पोस्टर लगाया हुआ है, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि जनाब दो का कोई देवबंदी हैं टिकटॉक के ऊपर, तो वो बरेलवियत के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो हमने फिर अब फतवा जारी कर दिया है कि वो तुम्हारी पूरी जो टीम है, फ़िरका है, मकतब फ़िक्र है, देवबंदी, ये सारे का सारा ही कादियानी। मैंने जाके उनको समझाया कि देखो ये जो तरीका है ये तरीका ठीक नहीं है। उसके बाद वो बहरहाल उनकी बात समझ तो नहीं आई, तो मैं फिर चला आया और अपनी ब्राड फिर लगाई। तो ये दोनों ब्राडें मैं साथ साथ ही लगा रहा हूँ। रिजवी की ब्राड के ऊपर जो कुछ हुआ वो भी सुनिएगा, और फिर मेरी ब्राड के ऊपर जो गुफ्तगू हुई उसको भी आपने लाजमी सुनना है। मेरी ब्राड के ऊपर फिर कादियानी भी कुछ आए दो तीन, और उनके साथ भी मुकालमा हुआ, डिबेट हुई, तो वो भी दौड़ गए, और ये सारी कार्रवाई हम यहाँ पे पेश कर रहे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक लाजमी किया करें। और उसका फ़ायदा ये होता है कि भाई जब हमारी वीडियो अपलोड होती है या हम लाइव आते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप फिर वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। हमारी किताबें भी छप रही हैं और उनको हम तकसीम कर रहे हैं। फ्री ऑफ द कास्ट हमारी किताबें फ़ीस बिल्ला तकसीम होती हैं, उसके हम कोई पैसे नहीं लेते। हालिया किताब आई है मिर्ज़ा कादियानी इन हीरा मंडी, मिर्ज़ा कादियानी चूड़ा, कादियानी तौहीद और अकीदा ख़त्म नबूवत। तो ये एक छोटे छोटे रसाइल हैं, कुछ उनका मजमूआ। तो ये समझ लें कि 5 किताबें हम इरसाल कर रहे हैं। बकाया किताबें जो हमारी हैं वो अभी ख़त्म हो गई हैं, उनको हमने तकसीम कर दी है। तो दुआ फरमाएं कि वो भी छप जाएं। साबका किताबों में से 2 किताबों की बड़ी डिमांड है। एक कादियानी कलमा, वो हमारे पास ख़त्म हो गई है, उसको हमने कई दफ़ा छपवाया है। कोई राउंड बोर्ड भी कोई 10-15 हज़ार किताब हम तकसीम कर चुके हैं, अभी वो ख़त्म हो गई है। एक तो इस किताब की बड़ी डिमांड है। दूसरी 200 झूठ, मिर्ज़ा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ, इस किताब की बड़ी डिमांड है। तो अभी हमारा इरादा है कि इस 200 झूठ वाली किताब को मज़ीद और बढ़ा करके 300 झूठ तक लेके जाएं या 400 झूठ तक लेके जाएं, क्योंकि बड़ी पुरानी लिखी हुई किताब है। तो अब तो और भी बड़े मिर्ज़ा कादियानी के झूठ और फ्रॉड सामने आ चुके हैं, तो उसको भी बीच में शामिल करके इसको ज़ख़ीम किया जाए। तो इस किताब को भी छपवाइए साहिबान, और ताकि ये दोस्तों तक जा सके और उनको भी कादियानियत का इल्म हासिल हो। जिनको हमारी किताबें चाहिए हों वो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें, अपना एड्रेस वगैरह सेंड करें, फ़ोन नंबर, नाम सेंड करें, और डाक खर्चा आप नहीं देना है, ठीक है? डाक खर्च जितना भी खर्चा है वो आपके ज़िम्मे होगा, किताबें हमारी तरफ से फ्री होंगी। बहुत शुक्रिया जी आपके तामन प्यार मोहब्बत का। हमारी वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। आइए जी वीडियो देख लीजिए। देवबंदी और कादियानी एक ही है, फ़र्क वो है सिर्फ नाम का। ये किस खास कॉन्टेक्स्ट में है या क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये ज़ीरो नाज के कॉन्टेक्स्ट में है भाई, जो कासिम नानवी ने लिखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिल फर्ज बात ज़माना है नबी को दूसरा नबी पैदा हो भी जाए तो रजवी साहब बड़ी स्क्रीन पे कनेक्ट कर लो। आएगा। ये तज़ीरो नाज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है जी भाई, वो तो ठीक है, वो जो तज़ीरुन नास की इबारत है वो तो ठीक है, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है ना। तो ठीक मेरा है, सवाल यार, सिर्फ ये
نہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں نہیں کوئی شک مطلب نہیں ہے جس کہ کے وہ اوپر کفر اعلیٰ کیا حضرت نے فتویٰ لگایا بھائی جان، ہولڈ کریں صبر کریں، کیا ہو گیا جس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگایا وہ ٹھیک ہے، فتویٰ 100% درست ہے۔ میرا اب سوال آپ سے غلام یہ بھائی ہے ذرا کہ کیا ایک جو منٹ میوٹ کریں، ایک منٹ ذرا میوٹ کریں، اب اپنے استاد محترم ہیں ان سے بات کرنے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ جی وعلیکم السلام، یاسر بٹ بھائی کیا حال ہے؟ قبلہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، ریکویسٹ آپ نہیں ڈالی تھی غالباً؟ جی 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 قبلہ، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک، بالکل شکر۔ کیا موضوع رکھا ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ رضوی صاحب بتائیں۔ موٹو بھائی تو چلے ہی گئے ہیں، آپ بتائیں یاسر بھائی۔ اصل میں قبلہ وہی جو ہے نا اپنا شاہ عبد العزیز صاحب ہیں، وہ کچھ بھائیوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، یہ اپنے سید الازری صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، یہ بھی الازہر کے فارغ ہیں، ان سے گفتگو چل رہی تھی تو تھوڑے وہ مناظرانہ ٹائپ پہ، یہ ان کا مطلب مزاج مناظرے والا نہیں ہے، تو گفتگو کرتے کرتے انہوں نے مطلب ان کے ساتھ بھی کچھ نازیبہ گفتگو کی ہے اور مطلب مناظرانہ انداز اختیار کر لیا ہے۔ تو اس پہ اور پھر پرووک بھی وہ خود ہی کرتے رہے ہیں، پہلے بھی وہ خود ہی کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کرکری، وہ بھی گالی گلوچ اور اس طرح کے معاملات، تو اس پہ پھر یہاں پر وہ آئے ہیں ابھی، تو ابھی بھی وہی انداز ہے ان کا، تو اس کا وہ سمجھ لیں ری ایکشن آ رہا ہے ابھی بس۔ اچھا، ری ایکشن ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک تو میں صرف آپ کو جانتا ہوں اس براڈ کے اندر، آصف بھائی کو جانتا ہوں، موٹو بھائی بیٹھے تھے ان کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ حمزہ بھی بیٹھے ہیں ان کو جانتا ہوں، بقایا دوستوں کو میں نہیں جانتا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ پوسٹر عجیب و غریب سا لگایا ہوا ہے کہ دیوبندی اور قادیانی ایک ہی فرق ہے، وہ ہے صرف نام کا۔ اچھا، یہی پوسٹر اگر بدل کے ایسے کر دیا جائے کہ بریلوی اور قادیانی ایک ہی فرق ہے اور وہ ہے صرف نام کا، تو پھر کیسا رہے گا؟ یا یہ کہ کوئی دیوبندی اٹھ کے براڈیں شروع کر دیں اور وہی اس طرح کا ایک پوسٹر بنائے۔ آپ نے تو ایک پوسٹر لگا دیا اور ادھر سے کوئی 10 براڈیں شروع ہو جاتی ہیں، 10 براڈیں ادھر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا آصف بھائی موجود ہے؟ آصف بھائی، جی، آصف بھائی، یہ آصف بھائی نہیں ہے موجود، شاہ صاحب پوسٹر میں نے لگایا ہے اور اس کے پیچھے ہمارا وہی اسامہ اللہ رحمان کا فتویٰ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، تو جی اسی جی کے وہ context بالکل میں ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہے، میں آصف بھائی کو اصل میں مخاطب کر رہا تھا چونکہ وہ بیٹھے تھے، وہ نہیں ہے، وہ ان کی آواز غالباً نہیں ہے۔ آپ سب میں زیادہ سمجھدار اور پیار محبت والے اور بڑے تو آصف بھائی کدھر چلے گئے ہیں؟ میرا سوال ہے ایک کہ اگر اس طرح کی پوسٹیں کوئی 10 اور لگ جاتی ہیں جس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ بریلوی اور قادیانی ایک ہی فرق ہے صرف نام کا، تو کیسا رہے گا اور کیا ہوگا پھر؟ ہاں جی، کچھ بھی اصل میں نہیں بات ایک بتاؤں کہ جو 2 بندوں کے نام آپ نے لکھے ہیں نا، وہ فارغ لوگ ہیں، بالکل فارغ لوگ ہیں، ان کو اپنے ہی ان کے دیوبندی جو ہے نا، یہ جو شاہ نام کا جو بتایا آپ نے اور کرکری، یہ دیوبندی ہی ان کو لتر مارتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے۔ اب وہ 2 بندوں کی وجہ سے آپ نے پوری ایک کمیونٹی، پوری ایک جماعت یا پورا ایک فرقہ یا پورا ایک گروہ یا پوری ایک ہے اس کے اوپر ایک جناب تھوپ دی ہے کہ قادیانی ہے۔ مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جو بھی اٹھے اپنے مخالف کو دیکھیں، میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں، کیا مجھے آپ قادیانی بنا دیں گے؟
نہیں بھائی جو لیکن اگر مخالف آپ ہے آپ کا اس کے میں اوپر بتاتا ہوں، ایک قادیانیت کا ٹھپا لگا دیں گے کہ یہ بندہ قادیانی ہے. میں بتاتا ہوں، اگر آپ میری مخالفت کرتے ہیں نا تو میں آپ کو قادیانی نہیں بناؤں گا، لیکن آپ فتاوی سامع الرحمین کی اگر مخالفت کرتے ہیں تو میں آپ پر علی الاطلاق کفر کا فتویٰ لگاؤں گا، بلکہ پڑھ کے سناؤں گا اعلیٰ حضرت کا. بالکل جس وہ طرح کفر کا منیب فتویٰ اور الرحمان نہیں آج کل قادیانیت کا کافر ہو کے فتویٰ پھر رہا. کون تھا؟ کوئی مشکل کوئی نہیں، مشکل ہی کوئی نہیں ہے، آرام سے چٹکیوں میں لگا دیں. میں آپ سے اصل میں بات کر بھی نہیں رہا، میں آصف بھائی سے کر رہا ہوں کہ جو ہمارے معززین جو کہ ختم نبوت فورم کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں، اور یہ اصل میں میرے اسٹوڈنٹ ہیں. رضوی صاحب میں آپ کو نہیں جانتا لیکن ان کو ضرور جانتا ہوں، وہ تو آگے اس سے وجہ سے جواب میں نہیں ان دے کو رہے نا. مخاطب کر رہا پوسٹ ہوں. آپ کہتے ہیں کس نے لگائی ہے، ان میں سے کسی نے بھی نہیں لگائی. پوسٹ میں نے لگائی ہے تو نہیں کوئی یہ سوال مسئلہ نہیں، میرے لیکن سے وہ بیٹھے تو آپ کی براڈ کے اوپر ہے نا، بیٹھے تو وہ آپ کی. یاسر تو بھائی بولے آپ نا، نے وہ مجھے بولے براڈ جی پہ قبلہ کال میں نے کی ہے. کال میں نے ڈالی تھی. جی بالکل ایسے ہی ایسے ہی. جی ہاں جی رضوی تو صاحب آپ ہی نے چلو کال اس کر کا کوئی جواب دے دیں، آپ ہی کوئی جواب دے دیں میری باتوں کا. حمزہ بھائی بھی بیٹھے ہیں ہمارے پیارے، وہی کوئی جواب دے دیں. جی اصل میں قبلہ وہاں کوئی جواب ہے؟ اس طرف سے نا اکابرین پر جو ہے نا لان تان اور بکواسیات اور شاطمیت بھائی اور دو بندے ہیں، ان کو تو دیوبندی بھی نہیں کچھ سمجھتے. دو بندوں کی وجہ سے آپ نے پوری جماعت کو قادیانی بنا دیے. کیا جواب ہے اس کا؟ جی اثر بٹ بھائی آپ ارشاد فرمائیں ضرور. وہ ان کے ساتھ اور بھی شیاطین ملے ہوئے ہیں، وہ 10 براڈے لگائیں گے، بریلویوں کو قادیانی بنائیں گے. مجھے بتائیں یہاں سے آگ لگے گی کہ نہیں؟ یاسر بھائی پہلے بھی تو یہ معاملے ہوئے نا، جی ایک جی عرصہ جی تک چلے کہ نہیں چلے؟ جی آپ اس ایسے کے ہی گواہ ہیں، جی جی بالکل ایسے ہی گواہ ہیں کہ نہیں؟ جی گواؤں ایسا ہی ہے ایسے ہی. تو یہاں پر ہم نے منع کیا تھا کہ نہیں کہ یہ دوبارہ کام نہ شروع ہو، کیا تھا کہ نہیں؟ یاسر بھائی آپ گواہ ہیں. جی بے بالکل شک بالکل ایسے ہی بے بے شک. شک بے شک. حمزہ بھائی بھی شاید جانتے ہیں. جی حمزہ بھائی جی استاد جی آپ نے منع کیا تھا اور سخت جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جی الحمدللہ. آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز آ رہی حمزہ ہے؟ بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی استاد جی آپ نے فرمایا تھا. پتہ نہیں میرے نیٹ کا کوئی ایشو ہو جی گیا ہے. میں اصل چاہے لایا بلوٹوتھ، یہ وجہ قبلہ نال شاید آپ کی آواز آ رہی ہے. قبلہ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. صحیح آ رہی اللہ اکبر، آواز نہیں آ رہی ہے کہ میں بلوٹوتھ ختم کراں ذرا. اچھا یاسر بھائی دیکھیں بات سنیں، جی میں اب نے یہاں بولے. پر بتایا ہوا ہے سب کو کہ میں کسی بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، اور اگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بیان کرنے سے آگ لگتی ہے تو لگتی جی ہے. رضوی بھائی ذرا اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ضبط کر لیں مہربانی. نہیں تو میں یاسر اگر کہتے ہیں تو ہم چلیں چلے آپ جاتے کریں ہیں، بات. کوئی مسئلہ نہیں. نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم چلے نہیں جاتے ہیں. کریں مجھے یاسر قبلہ بٹ بھائی نے نہیں کال ڈالی ہے، میں تو فور یو پہ بیٹھ کے کافی دیر کا سن رہا تھا. نہیں قبلہ تو میں وہ یہ آپ ہے کہ بولیں اگر آپ کی براڈ ہے بھائی، آپ چودھری ہیں یہاں کے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں لیکن میں اتار نہیں میں رہا. اپنے صرف شاگردوں سے مخاطب ہوں، میں اپنے یہ 4 جو شاگرد ہیں ان سے مخاطب ہوں. جی ٹھیک ہے، جی آپ کریں ان سے بات. میں آپ سے نہیں مخاطب. جی یاسر بٹ بھائی. جی قبلہ میں سن رہا ہوں. آپ نہیں بتائیے تو دے، سن تو رہے ہیں آپ، سن تو وہ حمزہ بھی رہے ہیں، سن تو آصف بھی رہے ہیں، موٹو بھی نیچے بیٹھ کے مجھے دیکھ کے یہ وہ کانے نو اپنی کانوں سوچ جاندی ہے نا، انہوں پتا ہے ان لتر پہنے نے اور رام نہ بولا نکل گئے. جب روکا ہے یا تو یار آپ انکار کر دیں کہ بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے، اعلان کر دیں پھر. یاسر بھائی کرتے ہیں اعلان آپ؟ نہیں قبلہ آپ ہمارے استاد ہیں، آپ عالم دین ہمارے. تو کیوں پھر آپ ایسی مجالس کے اندر شرکت کرتے ہیں اور جو آگ لگاتی ہیں، جو مطلب بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کو بلاک کیوں نہیں کرتے؟ وہ 2 ہی بندے ہیں نا، ان کو بلاک کر کے سائڈ پہ ماریں. نہ وہ آپ کی براڈ پہ آئے، نہ ان کی سنیں آپ، نہ آپ لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو اور آپ مشتعل ہوں. اب دیکھ لیں رضوی نام کی براڈ جو بھائی صاحب لگے ہیں، تشدد کا عالم دیکھیے. ایک بندہ مفتی ہے،
عالم دین ہے، بریلوی ہے، اتاری ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور مزاج یہ ہے کہ اگر آپ بھی ایسے کریں گے تو آپ کے اوپر بھی ہم کفر کا فتویٰ لگا دیں گے. دیکھ رہے مزاج دیکھ رہے یاسر بٹ بھائی. جی لبیک بلا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے 5 رسائل ہیں ختم نبوت کے اوپر. ختم نبوت کے اوپر 5 رسائل ہیں. پوری سنیت اور پوری بریلویت کو چیلنج ہے. ان رسالوں میں سے کسی ایک رسالے کے اوپر بھی کسی مفتی عالم نے کام کیا ہو سوائے میرے؟ بتائیں آپ کے سامنے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ اسو والعقاب جو مرزا قادیانی کے رد کے اوپر اعلیٰ حضرت نے لکھا، اس کے اوپر سب سے پہلا رسالہ میرا ہے جس کا نام رکھا قادیانی کذاب. تو دیکھیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بھی کافر کہہ دیں گے. مطلب یہ کافر اور قادیانی کا ٹھپا لگانا ایسے یہ مزاج ہے، یہ رضوی صاحب کا مزاج ہے. دیکھ رہے آپ یہ حضرت کا مزاج ہے. تو بہرحال یاسر بھائی، آصف بھائی 2 بندے ہو گئے، حمزہ بھائی 3 بندے ہو گئے، موٹو بھائی 4 بندے ہو گئے. فیصلہ کر لیں بھائی، فیصلہ کر لیں. اچھا دیکھیں شاہ صاحب آپ نے ابھی مجھے مخاطب کیا ہے نا، تو اب میرا حق بنتا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں جا رہا ہوں، آپ بیٹھ کے نہیں بیٹھے جائے نا، ابھی جواب لے کے جائے نا. رضوی حضرت صاحب صاحب آپ نے مخاطب کیا ہے نا، تو میں نے جو بات کی تھی نا کہ میں ہر اس بندے کو بالکل اسی فتوے کی ذات میں کافر سمجھتا ہوں جو دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتا ہے. کر لی آپ نے بات؟ رضوی صاحب نہیں 1 منٹ، رضوی صاحب بات کر لی آپ نے؟ نہیں میں نے ابھی کرنی ہے. دیکھیں کیونکہ اس فتوے کے آگے جی اس فتوے کے آگے آپ کو پتہ ہے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جو ان حضرات کے کفر میں شک کرے، یا دیوبندیوں کے 5 اکابر کا 4 اکابر کا نام لکھا ہوا ہے، یا ان کو کافر کہنے میں توقف بھی کرے، ایسا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو میں نے یہ نہیں کہا میں فتویٰ لگاؤں گا، میں نے کہا میں لگایا آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا. جی کر لی آپ نے بات؟ جی میں نے کر لی ہے. اب اجازت ہے مجھے جانے کی؟ جی اجازت ہے. جی چلے جی رب رکھا ہے. السلام علیکم. جزاک رضوی یار تھوڑا جا خیال کر لے یار، مفتی صاحب نے تو پھر او بھائی دیکھیں بات سنیں، کوئی مفتی ہو، کوئی مفتی اعظم پاکستان ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ کوئی مفتی شفتی ایسا ہم نہیں مانتے. جو بندہ بھی صلح کلیت پروموٹ کرے گا بھائی میں اسے نہیں مفتی مانتا، سیدھی سی بات ہے. نہیں رضوی بھائی نہیں ایسا دیکھیں رضوی بھائی یہ یاسر بھائی سے پوچھے نا کہ یاسر بھائی وہ باقی ان کی اپنی فیلڈ ہے، ایکسپلین اس کا نہیں پتا ہوگا کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے، وہ جانے اور ان کا کام. وہ اصل میں نا ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کا ایک ٹیم ایک خاص انداز میں کام کرتی ہے، تو چلے ہمیں سراہنا چاہیے نا ان کا ڈیکورم ہے، ہم نے اس پہ کبھی اعتراض نہیں کیا، پھر ان کا بھی کام نہیں بنتا ہمارے ڈیکورم پہ اعتراض. نہیں. یہاں پہ وہ جو کمنٹری قبلہ مفتی صاحب نے کرنی تھی اس کی بیس کیا تھی وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. میں اس لیے میں ایک دفعہ نا موٹو بھائی کی براڈ پہ ان کو سنا تھا، تو وہ ذرا وہ کرتے اسی طرح کے 1 مین شو کرتے ہیں ذرا، تو چلے ان کا اپنا انداز ہے، میں احترام کرتا ہوں. لیکن یاسر بھائی پتہ ہے کیا رضوی بھائی 1 منٹ ٹھہر جائیے. جی اصل میں نا کچھ عرصہ پہلے نا تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے نا یہاں پر ہی ٹک ٹاک پر ہی نا یہ دیوبندی بریلوی بہت شروع ہو گیا تھا معاملہ نا، اور بہت آگے چلا گیا تھا. تو اس میں بھی مطلب ہمارے سارے بھائی انوالو تھے، رضوی صاحب بھی تھے، اپنا ابو حسن بھائی، باقی دیگر جو بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی قبلہ مفتی صاحب نے جو ہے نا وہ آ کر بیچ میں نا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ یار ختم کرو، یہ اصل میں یہی لوگ کرکری اور یہ لوگ تھے، یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے یہ فساد فتنہ شروع کیا تھا، اور اس پہ جو ہے نا انہوں نے نا کافی باتیں آگے چلی گئی تھی نا، تو اکابرین کی تصویریں لگانا اور گالی گلوچ اور بہت بدتمیزی اور خرافات آگے چلی گئی تھی. تو اس کو روکا تھا، اور اس پہ پھر انہوں نے مطلب شاہ صاحب نے منع کیا تھا کہ یار ان چیزوں پہ مت بڑھو، اس سے جو ہے نا ہمارا اصل کام ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، بالکل اس کے پیرالل یہی ساتھ چیز چلتی ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے
کسی بھی مطلب جو ہمارے معمولات اہل سنت ہیں یا عقائد اہل سنت میں کسی بھی چیز پر یہ اگر کوئی قدغن لگانے کی کوئی ناپاک جسارت کرتے ہیں تو ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کا دفاع کریں گے. یہ بالکل پیرالل ہے. لیکن اس کو مطلب ایک وہ جو ہے نا مکمل جس طرح سناریو بن جاتا ہے نا کہ ادھر سے براڈ ہمارے خلاف لگ رہی ہے, ہم ادھر سے ان کے خلاف لگا رہے ہیں اور دبا دب بس یہ کام چل رہا ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یاسر بھائی دیکھیں, میرا آپ کو خود میری طبیعت کا پتہ ہے. میں یہ دیکھیں, یہ رضوی بھائی کا اپنا ایک مزاج ہے. آپ کو اگر لگے کہ میں نے یہ مزاج اپنایا, ابھی میں ہوں بھی نیا یا مجھے اس پلیٹ فارم کی سمجھ نہیں ہے, اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں ان بندوں کو جانتا ہوں, تو قبلہ مفتی صاحب جو حاضر ہوئے انہوں نے تعارف کروایا, سید ہیں, مفتی ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, اس بنا پر احترام ہے. ویسے تو میں بھی ان کو نہیں جانتا, شاید وہ میرے اکابر کو تھوڑا بہت, میرے اجداد کو جانتے ہوں اور جانتے ہی ہوں گے, یہ مجھے معلوم ہے. تو بات یہ ہے کہ یا تو وہ جو لوگ دوسری طرف سے فتنہ پھیلا رہے ہیں اور ہمارے اکابر کو برا کہہ رہے ہیں, ہمیں تکلیف پتہ کیوں ہوتی ہے؟ یاسر بھائی آپ انمیوٹ ہو جائیں نا. جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. جی ہمیں تکلیف پتہ کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے اجداد نے اس مسلک کی فروغ کے لیے خون دیا ہوا ہے, خون. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایسے خون دیا ہوا ہے. اور جنہوں نے حق کے لیے خون دیا ہو نا, ان کو یہ آج کے لونڈے لپاڑے آ کے گالیاں نکالیں اور ہم اپنے بزرگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں, یہ برداشت ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے, صحیح فرما رہے ہیں آپ. جو دیکھیں مفتی صاحب نے حق کوئی کر دی, انہوں نے کہا کہ یہ ادھر سے شروع ہوا تھا. کہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اگر کسی جگہ پہ میری وائس مس ہو جائے تو آپ لوگوں نے مجھے اطلاع کرنی ہے. بہت شکریہ جی. ڈبل ٹیپ کریں سارے دوست اور شیئر کریے براڈ کو, تاکہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شرکت ہو جائے اور ان کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکیں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ ابھی میں وہ رضوی بھائی کی براڈ کے اوپر موجود تھا اور وہاں پر تھوڑی سی گفتگو ہو رہی تھی, تو اسی کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ میرا موضوع ہے ابھی گفتگو کا کہ دیوبندی قادیانی ہیں کہ نہیں, دیوبندی قادیانی ہیں کہ نہیں. موضوع ہے دیوبندی قادیانی ہیں کہ نہیں. اس موضوع پہ ہم گفتگو ابھی کریں گے. اور یار آصف بھائی کو براڈ شیئر کر دیں, موٹو بھائی کو براڈ شیئر کر دیں, عثمان رضوی بھائی کو براڈ شیئر کر دیں, حمزہ بھائی کو براڈ شیئر کر دیں جو رضوی صاحب کی براڈ کے اوپر موجود تھے, یاسر بٹ بھائی ان کو براڈ شیئر کریں. اور یہ سارے دوست ابھی اس براڈ پہ موجود تھے اور وہاں پر انہوں نے موضوع لگایا ہوا تھا کہ دیوبندی اور قادیانیوں میں صرف نام کا ہی فرق ہے. مطلب یہ کہ دیوبندی اور قادیانی ایک ہی ہیں. تو یہ سارے دوست رضوی صاحب کی براڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو اسی گفتگو کو میں آگے کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وائس میری اوکے ہے دوستو صاحبان؟ بڑے دنوں کے بعد, بلکہ دنوں کیا بڑے مہینوں کے بعد میں آج ٹک ٹاک کے اوپر لائیو آیا ہوں, کیونکہ رمضان شریف سے بھی پہلے کوئی 15 دن پہلے میں نے ٹک ٹاک بند کر دی تھی. اور سمجھ لیں کہ اس وقت سے لے کے اب یہ پہلی میری براڈ ہے ٹک ٹاک کے اوپر. ٹھیک ہے, عمر وقاص بھائی تشریف لا رہے ہیں. تو جی عمر بھائی جناب بات کریے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ابھی میں نے بھی جی بھائی کال ڈالیے آپ نے, بات کریے. جی میری آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب؟ آواز آ رہی میری سر؟ جی آواز نہیں آ رہی. جی مفتی صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا, ابھی میں بھی ادھر براڈ سے گزرا ہوں تو انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے نا, یہ 2 دن سے انہوں نے یہ جو ڈی پی ہے نا یہ لگائی ہوئی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ 2 دن سے لگائی ہوئی ہے. اور وہ
हाँ जी 2 दिन से ये लगी हुई है। तो मैं यही बात कहने गया था कि यार आप ये गालियां ना निकालें, आप इस तरह के जुमले ना लिख रहे हैं, अगर आपने बात करनी है तो तरीके से जो आपकी बात है वो करें, ये तरीका ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे भी नीचे उतार दिया। मैं अभी गया हूँ, मैंने कहा यार रिजवी को, मैंने कहा यार ये काम ठीक नहीं है, ये इस तरह की डीपियाँ ना लगाओ, इस तरह फिर जो है ना ये इंतशार बढ़ेगा। ये हमारा ये काम नहीं है कि हम इस तरह इंतशार आप नहीं एक करना। काम कर सकते हमने तरीके हैं से कि काम जिनके जो बंदे उनके पास बैठे थे या अभी बैठे हैं उनको हमारी बराड़ शेयर कर सकते हैं किसी तरीके से। मैं उनको मैसेज कर सकता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। अभी उनकी ब्रॉड पे रिजवी बैठा हुआ है और सलमान बैठा हुआ है, 2-3 बंदे अपने हैं वो बैठे हुए हैं, तो उनको वो सबको बुलाया जा करें। सकता है। सारे तो आसफ भाई बैठे हैं, अबू हुसैन वाली आईडी वाले, हमजा भाई हाँ जी, वो भी बैठे बैठे हैं, यासर भट्ट भाई बैठे अच्छा, हैं, मोटू भाई थे। मैं जी मैं उनको जाके कहता हूँ कि मुफ्ती साहब ने ब्रॉड लगाई है, तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं आप आ जाएं, कोई बात करनी है, इस तरह कह सकता हूँ। मैं उनको पैगाम दे देता हूँ कि उनकी ब्रॉड पे जाकर उनको कहूँ कि मुफ्ती साहब ने ब्रॉड लगाई है, जी तो हाँ कुछ बिल्कुल बात करना चाहते हैं आप, ये बात काम कर दें। ठीक हो गया जी, ये काम चले, कर। मैं जाके जी, कहता हूँ, ठीक बड़ी हो, मेहरबानी। मैं उनको कह देता हूँ, बड़ी मेहरबानी, ठीक होगा, बहुत शुक्रिया। ठीक होगा। अच्छा साहिबान, गुजारे ये है कि हम मसलक फ़िरके के ख़िलाफ़ काम नहीं करते, और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो भी ये काम नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ रद्द कादियानियत करते हैं, रद्द मरज़ियत करते हैं, इसके अलावा ना ही तो रद्द देवबंदियत करते हैं, ना ही रद्द वहाबियत करते हैं, ना ही रद्द शीयत करते हैं। तो मसलकों, फ़िरकों या ये जो मकातबे फ़िक्र हैं इनके ख़िलाफ़ हम काम नहीं करते। अरसा 25 साल 26 साल या इससे भी ज़ायद का अरसा हो गया है कि हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस किया हुआ है, कादियानियत को, ठीक है। रही बात ये कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो हमने एक अरसे का दिया हुआ है, वो सारी दुनिया को पता है कि मैं एक बरेलवी हूँ, बरेलवी मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, और अल्लाह ज़फ़ाज़िल बरेलवी का जो फतवा है मिन्नो अन मुझे कबूल है, और जो उन्होंने फतावाजात दिए हुए हैं मैं उसको तस्लीम करता हूँ, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। जबकि अच्छा ये एक आईडी आए हैं, यू साहब तशरीफ़ लाए हैं जी जनाब, यू रज़ा साहब जी जनाब, बोलिए जनाब, भाईजान बोलिए। चले, उनका इरादा नहीं है शायद बोलने का। बरात डबल टैप करें यार, शेयर करिए। देखिए आप लोग, ये जो मकातबे फ़िक्र के आपस में इख्तलाफ है ना, ये चलते ही रहने हैं, ये ख़त्म नहीं होने इतनी जल्दी, ठीक है। बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी काफर हैं, वाबी काफर हैं, शिया काफर हैं। देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी काफर हैं, शिया काफर हैं, वाबी काफर हैं। शियों के नज़दीक वाबी काफर हैं, बरेलवी काफर हैं, देवबंदी काफर हैं। वाबियों के नज़दीक शिया काफर हैं, बरेलवी काफर हैं, देवबंदी काफर हैं। तो ये कुफर के जो मामले हैं ना, ये तो एक अरसे के चल रहे हैं, ये चलते रहने हैं, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा ये जो कॉलर कोई आए हैं मैं उनको भी लेता हूँ साथ साथ। सैयद दानिश साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, कौन है, घूम रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम शाह साहब क्या हाल है जी, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा शाह साहब, मैं सैयद दानिश मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ, और शाह जी मैं काफ़ी अर्से से ना आपको फॉलो कर रहा हूँ, और मतलब बहुत अरसा हो गया है कि आपको यूट्यूब पे आपके जो लेक्चर है वो सुनता हूँ। माशाल्लाह शाह साहब, देखिए आप भी सैयद हैं, मैं भी सैयद हूँ। शाह जी मेरा मसलक जो है वो भी मैं बता देता हूँ। मैं मसलक अहले तशरीह से तल्लुक़ रखता हूँ, पर मैं शाह जी इसमें ये नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे हो ना कुफर हो, ठीक है, वहाँ पे ये मसलक नहीं तल्लुक़ रखते, वहाँ पे मुसलमानियत तल्लुक़ रखती है, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वहाबी हो, चाहे बरेलवी हो, ठीक है। हमारा मौक़िफ़ एक होना
چاہیے. تو شاہ جی میں آپ پہ یقین کر دیں، ایک ظفر اللہ شاہ صاحب پہ، ایک آپ پہ میں بڑا خوش ہوں. شاہ جی میں خود بڑی کوشش کر رہا ہوں، میں خود ان کی نیو ایڈیشن اولڈ ایڈیشن ان کی قادیانیت کے اوپر رات کو میرا تقریباً 3 گھنٹے اس کے ساتھ سیفی کے ساتھ ہوا ہے. اچھا یہاں پہ دانش بھائی ذرا رکیے، تھوڑا سا سٹاپ کریے. اب یہاں پر جی کچھ نیچے بیٹھے ہوں گے، ان کا ذہن یہ ہوگا کہ مفتی مبشر جلدی جلدی اس کو کافر کہے، اس کو کہے اوے رافضیہ، اوے کافرہ، اوے ناجائز ہوئے، ٹھیک ہے. تو اس مزاج کے بھی لوگ نیچے بیٹھے ہیں. تو شاہ جی میں صحابہ کا ماننے والا ہوں، میں صحابہ کا ماننے والا ہوں. ذرا تھوڑا سا سن لیں. اچھا بات یہ ہے کہ ہم چونکہ مکاتب فکر یا مسالک یا فرقوں کے خلاف یا رد کے اوپر کام نہیں کرتے، یہ کرسے کا ہمارا موقف ہے. اور ہمارے جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت ہیں، جتنے بھی مجھ سمیت جتنے بھی ضیاء رسول ہے، عامر نذیر ہے، ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، محمد دین سیالوی صاحب ہیں، اور بڑے بڑے یہ 3-4 نام ہی بڑے ہیں، وہ میں نے بتا دیے ہیں. تو ہم سب جو ہے وہ صرف فوکس کرتے ہیں ایک چیز کو، وہ ہے رد قادیانیت. اب دیکھیں نا، دین محمد سیالوی صاحب ہیں، وہ بریلویوں کے مفتی ہیں. ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، بریلویوں کے مفتی ہیں. کیا نام ہے، عامر نذیر صاحب ہے، وہ وابی ہیں. ضیاء رسول ہیں، وہ بریلوی میرے شاگرد ہیں. تو بڑے نام تقریباً یہی ہیں، اور بھی کوئی بڑا ہے تو اس کو بھی شامل کر لیں. کوئی ایک بتا دیں کہ کوئی ان فرقوں کے بارے یا بریلویت، دیوبندیت، وہابیت، شیعیت کے بارے کوئی کام کرتا ہو، کوئی ایک بتا دیں. جب ہمارا یہ مشن ہی نہیں ہے، ہمارا یہ پروگرام ہی نہیں ہے، تو پھر اب یہ رہا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر کوئی نئی آئیڈیز سامنے آ رہی ہیں، اور وہ ہمارے لڑکوں کا دماغ متزلزل کر رہے ہیں، اور ان کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، ان کے جذبات کو ابھار رہے ہیں. اور وہ پھر لڑکے ہمارے، وہ بھی آخر انسان ہیں، تو وہ پھر ان کے جھانسے میں آ کر کے مشتل ہو کے وہ پھر دیوبندیوں کو گالیاں، وابیوں کو گالیاں، شیعوں کو گالیاں، تیری بہن دی، تیری ماں دی، کفر کے فتوے، اور بلا بلا بلا، اور بہت کچھ ہوتا ہے. آج میں نے براڈ اسی موضوع پہ لگائی ہے کہ کم از کم کچھ چیزوں کے فیصلے کر لیے جائیں، یا ہاں یا نہ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. کہتے ہیں نا، 2 رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. بھئی یا تو فیصلہ کر لو کہ رد قادیانیت کرنا ہے، یا رد دیوبندیت کرنا ہے، رد شیعت کرنا ہے، رد وہابیت کرنا ہے، یا رد بریلویت کرنا ہے. رد بریلویت بھی ایک ہے، یعنی بریلوی کا رد کرتا ہے، بریلوی کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے. تو یہ بھی ایک فیصلہ کر لیں، آپ نے کرنا کیا ہے. کہ یہ چومکھی لڑائی لڑنی ہے کہ ساری دنیا کو کافر بنا کے خود ایک مسلمان بن کے تم نے بیٹھنا ہے، یہ فیصلہ کر لو. یہ بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا. اس میں ہوگا یہ کہ پھر آپ کا رستہ الگ ہوگا، ہمارا رستہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے نا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ جو کہتے ہیں نا کہ سفید بھیڑوں کے اندر کالی بھیڑیں گھس جائیں تو ان کو پھر نکال دو، الگ کر دو. تو کالی بھیڑوں کو کالی بھیڑوں میں ڈال دو، چونکہ ان کا وہ ریوڑ ہے. سفید بھیڑیں ایک جگہ رہ جائیں گی، وہ ان کا اپنا ایک ریوڑ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک طریقہ کار ہے. سید بھائی، دانش بھائی، کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ جی شاہ صاحب میں بات یہی کرنی ہے کہ میں دیکھیں، میں نا سیکھ رہا ہوں، میں علم سیکھ رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. طالب علم ہوتا ہے کہ علم سیکھنے والا، جس کو علم کی طلب ہو. شاہ صاحب میں آپ کے پاس بیٹھ کے سیکھوں، میں کسی بریلوی کے پاس بیٹھ کے سیکھوں، میں کسی اور مکتب فکر کے پاس بیٹھ کے سیکھوں، ٹھیک ہے. مجھے صرف علم سیکھنا اور ان کا رد کرنا. شاہ صاحب میں وہ آپ نے نا ویڈیو لگائی ہوئی تھی، PDF تھا، ٹھیک ہے. شاہ صاحب میں نے وہ بھی آپ سے منگوانا ہے، مکمل پراپر بکس منگوانی ہے. ان کے پاس میرے
मेरे पास इनकी बुक्स पड़ी हैं, पर जो आपने लिखी हुई हैं वो भी मैंने मंगवानी है शाह साहब, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह ताला से शाह साहब इनकी मेरे पास 2-4 ऐसी बातें हैं शाह साहब, मैं अच्छा अभी यार हूँ जरा एक मिनट जरा रुक जाए दानिश साहब, रुक जाए जरा थोड़ा सा। अच्छा मेरा ना मोबाइल ख़राब है, मैं आपको अपना उज़र बता दूं, मेरा मोबाइल ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से मेरे मोबाइल के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी मुझे आप लोगों का आईडीज़ नज़र नहीं आ रही, नीचे जो बंदे बैठे हैं वो नज़र नहीं आ रहे, यानी जिन्होंने कॉल डाली हुई है वो नज़र नहीं आ रहे। वॉइस आप लोगों की कभी आपकी मुझे नहीं पहुंचती, कभी मेरी आपको नहीं पहुंचती। ये असल में एक मोबाइल की अपनी एक ख़राबी है, ठीक है, ये आईडी की प्रॉब्लम नहीं है, आईडी बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह के मामला तो हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ये सब कुछ सही नज़र आ रहा होगा। तो इसका पता क्या चला कि आईडी ठीक है, मेरे अपने मोबाइल के साथ प्रॉब्लम है, ऐसे ही है ना। तो ये मेरे मोबाइल के साथ आपको हर चीज़ सही नज़र आ रही होगी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो मोबाइल मैं अभी कोई अच्छा सा मोबाइल लेता हूँ तो ताकि ये सारे मामला हल हो जाए। लगता है उस्मान भाई आ गए हैं, उस्मान भाई आ गए हैं, मुझे नज़र नहीं आ पा रहे। जी आ गए हैं। अच्छा कॉल चूंकि मैंने नीचे से एक्सेप्ट की थी तो अच्छा और भी कॉलर आए हैं। आसफ भाई किधर है? आसफ भाई को भाई इनवाइट करिए, आसफ भाई को। मैं उनको उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं उनको कहता हूं। मोटू भाई को भी करिए, मोटू भाई को, यासर भट्ट भाई को। मैं कर रहा हूँ, यासर भाई ऊपर आए और ये सब लड़कों को जरा करिएगा जरा, मेहरबानी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अभी 2 बंदे शार्ट हैं, हमजा भाई और क्या इसका नाम है मोटू, उनको भी जरा बुलाए ताकि वो टीम हमारी मुकम्मल हो जाए, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाए। उनको भी बुलाइए भाई, बुलाइए। मैंने को शेयर की है किबला, ये अपने शाह साहब हैं सैयद अल अज़हरी साहब, अगर इनको ले लें, इनसे जरा आपकी अलग सेलेक्ट करवानी है। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, ठीक। अच्छा ये आसिफ मौजूद है? जी किबला, आसिफ भाई मौजूद है? वालेकुम सलाम। आप मॉडरेटर हैं? चेक करें ज़रा, मेरे आईडी के साथ या मेरे मोबाइल के साथ प्रॉब्लम चल रही हैं तो मुझे माफ़ करिएगा। तो आप लोगों ने खुद ही मैनेज करना है, खुद ही मैनेज करना है, ठीक है। उस्मान भाई देखें आप मॉडरेटर हैं? जी उस्ताद मोहतरम मैं मॉडरेटर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा मैं बात कर रहा था कि देखें रिजवी भाई की अभी आपने सुनी। ये रिजवी कौन है? मुझे थोड़ा सा तारुफ करवाए, मैंने पहली दफ़ा आज पहली दफ़ा वल्ला ये मैं गुजरा हूँ तो यासर भट्ट ने मुझे कॉल डाली है तो मैं कॉल पे गया हूँ। ये कौन है? जरा थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि उनके ऊपर बात करने से पहले कम से कम उनका तारुफ मुझे। आसिफ भाई करवाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इससे पहले भी रिजवी की ब्रॉड पे जाना हुआ है आपका, लेकिन वो इस माहौल में नहीं था तो शायद पहली बार ना, लेकिन उस वक्त भी आपको इतना तारुफ नहीं था उसका। तो आसिफ भाई करवाते हैं तारुफ भी। अच्छा नहीं मुझे नहीं पता वल्ला, वल्ला मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि शायद पहली दफ़ा ही गया हूँ, शायद गया हूँगा मैं, चूँकि जानता नहीं। वो भी ऐसे ही हुआ होगा कि मैं गया हूँगा तो किसी ने मुझे कॉल पे ले लिया होगा खुद ही। एलो नाम की आईडी कौन किसकी है? उस्ताद मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम। नाम तो कोई सीधा जिहा रखो है, एलो है की हुंदा है एलो? उस्ताद मोहतरम फिर थोड़ा ही ना नाल शैतानी भी करनी होंदी है ना, तो फिर वो बस रख ना पुट्ठा सीधा कर लईदा। नहीं शैतान साडे विच अल्लाह माफ करे, लाहौल दी कसरत करया करो, आउज़ु बिल्ला कसरत नाल पढ़िया करो, शैतान तुहाडे कोल दूर होवे ते तुसी शैतान कोल दूर हो जाओ। शैतान दी दोस्ती ते नहीं ना सही है, शैतान नूं ते मगरों लाईदा हुंदा है, शैतान दे नेड़े भी नहीं लंघीदा।
ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਂਗਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਯਾਸਰ ਬੱਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਹੈਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਸਫ ਵੇ ਅਬੂ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ। ਓਰੀਜਨਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। नाम आज कोई और है तो कल कोई और है तो परसों कोई और है। की होया यार, बंदे की शख्सियत के अंदर एक ठहराव नहीं है, बंदे के अंदर कोई संजीदगी नहीं है। संजीदगी असल चीज़ है। तो हमारी फील्ड के अंदर संजीदगी ये मेन किरदार है संजीदगी का। तो अच्छा, रिजवी साहब की मैं चले छोड़े, उनके तारुफ को छोड़ें। मुख्तसर मैं अर्ज़ करता हूँ आसफ भाई, आपको मैं बड़ा बुलाता रहा लेकिन आप पता नहीं शायद दूर थे तो आपको नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। वो एक पोस्टर लगा के बैठे थे, देवबंदी और कादियानी में सिर्फ नाम का ही फ़र्क है। पता है आपको आसफ भाई? जी उस्ताद मोहतरम, मैं जब एंटर हुआ ना उधर तो उधर कुछ साथी सारे बैठे हुए थे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे किसी ने कॉल पे उठाया। आपने कॉल खुद डाली थी कि उन्होंने आपको कॉल डाली थी? नहीं किसी ने उठाया था। वही ना, किसी ने आपको। अच्छा ठीक। यासर भाई, आपने खुद कॉल डाली थी या किसी ने आपको कॉल डाली थी? मुझे अपने अब्दुल गफ्फार भाई हैं मोटिवेटर, उन्होंने उठाया था। वही मतलब किसी ने कॉल डाली। बिल्कुल ठीक। पता क्या चला कि बंदा अपनी शिद्दत के अंदर, अपने तशद्दुद के अंदर आप लोगों को भी घसीटना चाह रहा है। मैं सादे मोहतरम बात इस पे कर लूँ थोड़ी सी? मैं थोड़ा सा उस्मान अर्ज कर लूँ। मैं अर्ज कर लूँ, कर लेना आप। देखिए, हमारा ये मजाज नहीं है साहिबान, सारे प्यार मोहब्बत वाले बैठे हैं। उस्मान है अपना एक मियार है, आसफ है अपना एक मियार है, यासर भट्ट है अपना एक मियार है। अपने मियार से ना गिरिए। मैं सिर्फ आपको आखिरी दफा अर्ज कर रहा हूँ, पहले भी कई दफा यासर भट्ट भाई जानते हैं ना आप, पहले भी कई दफा अर्ज की है। अपने मियार पर रहिए, मियार से कम नहीं आना, नीचे नहीं आना, मियार से नीचे नहीं उतरना। सिर्फ फोकस करना है रद्दे कादियानियत को, किसी और चीज को फोकस नहीं करना। मिर्जा जूनियर जेलमी को फोकस करिए, इससे निचली सतह पे नहीं आना। बस दो बंदे, ये बाप और बेटा, बड़ा मिर्जा और छोटा मिर्जा, बस इनको फोकस करना, इससे नीचे नहीं आना। बस ये आखिरी मेरी गुजारिश थी। और जो लोग इससे निचली सतह पे आके बात करते हैं उनके साथ अपना तल्लक मुनक़ता कर लीजिए। अभी जैसे मैंने रिजवी को ब्लॉक कर दिए, ठीक है जी, ना हम उनकी ब्राड देखें तो ना ही मतलब कोई शकूक और शुबात पैदा हों, वो अपना काम करें, हम अपना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि एक फैसले का तयन कर, एक रास्ते का तयन कर लें कि रास्ते किस पे चलना है। दो रास्ते हो गए हैं, रास्ते दो हो गए हैं। इस रास्ते पे चलना है या इस मुफ्ती मुबशर शाह वाले रास्ते पे चलना है, वो तयन कर लें, ठीक है ना। वो रास्ते आपके सामने है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मतलब इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन ये है कि वो पता क्या, दुनिया आप लोगों को कहती है कि मुफ्ती मुबशर के शागिर्द हैं, ये रोला यहाँ पे पड़ता है। आप लोगों के ऊपर ये मुफ्ती मुबशर की मोर नाना लगी होती है, तो फिर आप जो मर्जी करते, वल्लाह में मुझे कोई मसला नहीं था। रिजवी मेरा शागिर्द नहीं है, वो जो मर्जी करे भाई, आज़ाद है। लेकिन आप लोगों के ऊपर मुफ्ती मुबशर की मोहर है। या फिर एक काम कर लेना, मुझे नहीं लगता, वल्लाह मुझे नहीं लगता कि आप मेरे मुवक्कफ के खिलाफ हों, आप मेरे खिलाफ आके खड़े हो जाएं, वल्लाह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं वैसे एक बात करने लगूं, ऐसा नहीं है। मेरा शागिर्द हो, मेरा शागिर्द,
اور وہ عاجز سے سمجھ لے کے خلاف آگے کھڑا ہو جائے، نہ بھائی نہ، نہ بھائی نہ۔ لیکن میں ایک عرض تو کر سکتا ہوں، وہ عرض یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دور، ان سے تھوڑا سا فاصلے پہ رہیں۔ وہ لوگوں، آپ لوگوں کو بھی نا تھوڑا سا گندا کر رہے ہیں، ان سے فاصلے پہ رہیں، ان کو بلاک کر دیں، بس بلاک کر کے سائڈ پہ، نہ بھائی نکل، تیرا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے۔ ہم مفتی مبشر کے شاگرد ہیں، ہم نے مفتی مبشر کے پیٹرن پر ہی چلنا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ بس بات ختم ہو گئی ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ رہی بات یہ کہ دیوبندی وہابی شیعہ کے اوپر جو اعلیٰ فاضل بریلوی کے فتاوا جات ہیں، منوان مفتی مبشر کو قبول ہے، منوان بھی ایسے کہ 110%۔ آپ کو تو شاید 100% ہوں گے، نہیں، مفتی مبشر کو 110% ان کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے اور ایمان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہم کر سکتے نا، اس سے بڑی بات نہیں کر سکتے۔ جی براڑ اب آگے جاری رکھیے، میں بیٹھ کے سنوں گا، عثمان بھائی براڑ کو مینج کریں گے، خود ہی بندوں کو اٹھائیں گے، خود ہی نیچے اتاریں گے، اور ایک ایک بندے کو کال پہ اٹھانا ہے۔ جب ان سے بات ہو جائے گی پھر اگلے بندے کو عثمان کال پہ اٹھانا ہے۔ کریے بات شروع، پارٹی بھائی سید الازری اپنے قبلہ ان کو اٹھا لینا۔ بھائی یاسر بٹ بھائی قبلہ ایک منٹ دیں ذرا۔ اچھا قبلہ بات، اچھا استاد محترم بات یہ ہے، میں بھی اس براڑ پر گیا ہوں اور جو پرووکیشن تھی اس کو روکنے کی کوشش کی ہے، معاملہ ختم کیا ہے، اور رضوی کو بھی کہا کہ یہ پوسٹر ہٹا دیں، آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو کئی بار کہا کہ نہ کریں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم میری اپنی مرضی، میری براڈ ہے، میرا اپنا ایک پیٹرن ہے، میں اسی کو لے کے چلوں گا۔ یہاں تک کہ ایک کنگ قاضی بھائی بھی آئے تو ان کو بھی میں نے کہا کہ بھائی آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تو یہ الگ ہیں، تو ہم کہیں بھی تو یہ اگر نہ بھی سمجھے تو ہم کوئی زور زبردستی تو نہیں کر سکتے نا۔ تو اس لیے ان میں سے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھایا کہ آپ اپنی براڈ پر جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن پلیز یہاں پہ آ کے اکابرین کو پھر دوسرے ہمارے بڑوں کو آپ پرووک نہ کریں، گالی نہ دیں، جو کام کوئی کر رہا ہے بھائی سکون سے کرنے دیں۔ یہ بات میری ریکارڈڈ ہے اور یہ بات رضوی کی براڈ پہ بھی موجود ہے، اور ادھر جو بھی آیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی ایسا پرووک نہ کریں، پرووکیشن کے لیے الفاظ ہمارے پاس بھی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو، اور رضوی کو بھی روکا ہے۔ تو اب مفتی صاحب بات یہ ہے استاد محترم کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا آپ کے گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے آپ نہ کہیں۔ ہم نے اسی وقت میں نیچے آ گیا اس کے بعد، اور آ کر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ کی اپنی مرضی، آپ کرنے جو مرضی کریں، ہم آپ کو تھریٹ نہیں کر سکتے، آپ کو روک نہیں سکتے، ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جتنے بھی اب نیچے بھی بھائی سن رہے ہیں، رضوی وارئر کا یہ پیغام میرے پاس ریکارڈڈ بھی موجود ہے، پہلے بھی موجود تھا، اور وہی کئی نا، بار ادھر دیکھیں عثمان، یہی تو مسئلہ ہے، یہی مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تو نیچے آ گئے۔ اس آصف ادھر کیا کر رہا تھا، یاسر بٹ کیا کر رہا تھا، حمزہ کیا کر رہا تھا، اسی لیے کہتے تھے نا کہ معاملہ ختم ہو جائے، ختم ہو جائے معاملہ۔ ختم نہیں یہ بھائی، ایک بندے کا مزاج سمجھ آ گیا نا، وہ دیکھیں نا، میں گیا ہوں، وہ کہہ رہا ہے جی میں تو آپ کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگاؤں گا۔ بھائی ایک بندے کا مزاج کچھ اس طرح کا، ان کو پھر اپنی مستی میں رہنے دیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنا کام کریں، اپنے جس طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مزاج کچھ الگ ہے، ہمارا مزاج کچھ الگ ہے، تو ایسے بندوں کو بلاک کر دے، بلاک کر کے سائڈ پہ کر بھائی، آپ سے پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں۔ استاد محترم معذرت کے ساتھ ہیں کہ پتہ ہے کہ آصف بھائی میں ایک بات کر کے میوٹ لگانے لگا ہوں۔ آصف بھائی آئے ہیں تو وہ ابھی آگے بیٹھے ہیں نا، تو وہ نماز پڑھنے چلیں گے، آپ نے واضح دی ہے نا، تو آصف بھائی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ، تو اسی وجہ سے نا ان کو پتہ نہیں چلا۔ جی آصف بھائی۔ مطلب عثمان بھائی جو کہہ رہے ہیں نا، میں اس کی تائید کروں گا۔ عثمان بھائی نے جو ہے وہاں پر یہ باقاعدہ طور پہ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، میں ریکارڈ کر رہا تھا۔ عثمان بھائی نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب آپ یہ جو معاملہ یہاں پر کر رہے ہیں، شیطانی کر رہے ہیں نا، کہ آپ دوبارہ سے
یہاں پر اکابرین کی توہین والا معاملہ دوبارہ سے آپ شروع کروانا چاہتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، تو اس مقصد میں ہم آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو یہ عثمان بھائی نے بات کی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ نہیں دیکھیں گے، اس کی براڈ میں ہمیں نہیں دیکھیں، ہم میں سے کسی کو نہیں دیکھیں گے. جزاک اللہ. بس بات ختم ہوگی. بس بات ختم ہوگی. بس یہی تو دیکھیں، ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ اس پہ کام ہوا ہے. عثمان پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، سارے لڑکے ایک مہینہ کیا تھا. تے باں نکل گئی سی، باں پتا جے نا آصف دس نا، باں نکل گئی سی کہ نہیں؟ ایسے ہی ٹک ٹاک دے باں انہاں دی کرا دیتی سی کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بلے بلے ہوئی دیکھتا. بس بات ختم ہو چکی ہے. بس آگے نہیں ہم نے چلانا. اچھا جی، آپ مزید آگے کالر لیجئے. وہ بات اب ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، عثمان ٹھیک ہو گیا، یاسر بٹ کلیئر ہو گیا، بات ختم ہو گئی. عثمان بھائی اب اپنے کام پہ آ جائیے، واپس آ جائیے. چلیں جی، ڈبل ٹیپ کرو یار براڈ، ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو. براڈ اٹک دیجیے بھائی، براڈ اٹک دیجیے بھائی. ڈبل ٹیپ کھچو ادھر. ہاں، سید الازہری صاحب نیچے موجود نہیں ہیں اور ان کی کال بھی کوئی نہیں ہے، تو اچھا اس لیے نا میں اٹھا نہیں پا رہا ان کو. تو اچھا، نیچے کالر موجود ہیں، تو ان کے عدنان دانی ہے، سٹی کارپٹ ہے، اور دا بوس حمزہ، سید علی بادشاہ صاحب کو میں لے رہا ہوں. انہوں نے 2-3 بار کال ڈالی ہے، تو میں ان کو لے رہا ہوں، ان سے بات کرتے ہیں. تو کوئی سوال ہے؟ مفتی صاحب موجود ہیں، آج کی بلاسر بھائی موجود ہے. تو نہیں، وہ شو ہو رہے تھے لیکن ابھی نہیں ہے. اچھا، قائد اعظم دا بوس پیر اجمل رضا قادری کے نام سے آئی ڈی ہے. نیچے کوئی قادیانی ہے، میرے خیال سے کافی قادیانیوں نے کال ڈالی ہوئی. اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ڈالے کال کے بعد. اجمل قادری والی آئی ڈی جو ہے قادیانی کی ہے، اس کو اٹھا لیں. قادیانی کو اٹھایا لیکن وہ چلا گیا. اجمل والی قادیانی کی آئی ڈی ہے جی، اٹھایا چلے گیا. عثمان بھائی شاہ صاحب نیچے آئے ہیں. شاہ صاحب کال ڈالیے، میں آپ کو کال پہ لوں، مجھے نظر نہیں آ رہے. اچھا، وہ ناصر صاحب وہ بھی چلے گئے. اچھا، کارپٹ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یاسر بھائی، میں اصل میں باہر تھا تو اس لیے میں چلا گیا تھا. جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ خود ہی بات کر لیں مفتی صاحب سے، بہتر مناسب اپنا ایک دوسرے کو تعارف کرا دیں. زیادہ بہتر میں کیا بات کروں. تعارف شاید ان کو تھا پہلے ایک دفعہ. یہ تعارف ہے ان کا. یہ ایک پیر صاحب کے بیٹے ہیں غالباً، اور یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ شاہ جی. جی تعارف ہے مجھے. جی کریے بات. جی بس یہی تھا. یاسر بھائی کہہ رہے تھے گفتگو مفتی صاحب سے کر لے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک رستہ جو ہے نا، میں نے ادھر بھی سمجھایا ہے، اور بات یہ ہے کہ ایک تشدد اور مصلحت کو چھوڑ کے ایک حکمت ایک مختلف چیز ہے. تو جب آپ بڑے دلال یعنی کہ دود سے من الدلالہ اس کے ساتھ اگر مقابلہ کرتے ہیں تو اس کی حکمتیں بھی اپنانا ہوگی. جیسے میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، اور میں نے موٹو بھائی سے بھی جو ہے بعد میں جب بات ہوئی تھی نا، تو میں نے الحمدللہ وہ تعریف ہی اس لیے کی تھی کہ وہ ہمیں پیٹرن دوسرا رکھنا پڑتا ہے، اور جو اختلافات پھر ایک دوسری لیمٹ یا سرکل میں آ جاتے ہیں اس کا پیٹرن دوسرا رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ہمارے خود کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. تو بہت سے لوگ مجھے بھی ایسے فتاویٰ لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے مواقف میں جو ہیں وہ کمزور ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو جو مناظر ہوتا ہے نا، اس کے آگے جو اس کا مخالف ہوتا ہے وہ اس کے اچھا سید صاحب، جی آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ سید فائز احمد الازہری. فائز اتنا لمبا نہیں، فائز بہتر رہے گا. بس جی ٹھیک ہو. فائز میاں ایک یہ ہے کہ پتہ کیا، وہ آندے نے نا خاصا نہیں گل آما آگے کرنی نہیں مناسب. جی تو وہاں یہ عوام کی زبان ہے، یہاں عوام شریک ہے. علماء اپنی زبان استعمال کریں گے، ان کو سمجھ ککھ نہیں آنی. اب ایسا ہو چکا ہے نا، پہلے تو ڈکشنری رکھن گے.
जी जी نہیں میں عرض کر معذرت ٹوکنے کے لیے عرض کر سنیں ایک منٹ میں سنوں گا عرض کر. تو وہ اپنی علمیت سے نیچے آنا ہے. ٹک ٹاک کا اپنا ایک مزاج ہے, ٹھیک ہے, تو اپنی علمیت سے نیچے جب تک نہیں آئیں گے تو کام بڑھے گا نہیں بننا. ان کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان کے اندر اور ان کے لہجے اور ان کے مرتبے میں آپ کو آنا پڑے گا. اپنی علمی اور ڈگریاں اور علمی زبان اور علمی معاملات سے بہت نیچے آنا پڑے گا. تو یہ تھوڑی سی معذرت قبول کریں. بڑی سلیس سی جو عام سی زبان ہوتی ہے وہ ان والی, بلکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے, مجھے بھی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے. ایک آپ کی بات مجھے عمومی طور پہ نہیں سمجھ آتی اور دوسرا ایک ہمارا سہیل ہے, سہیل کی زبان نہیں مجھے سمجھ آتی. وہ سہیل بھی نا آپ والی یہ زبان استعمال کرتا ہے. نہیں اصل میں آپ کو بتا دوں نا کہ میں جو نا جب ایون 6 ایئرز ادھر تھا ایجپٹ میں تھا تو ہم اردو بھی سلیس تھوڑی بھولنے لگ پڑی تھی کیونکہ یوز ٹو عربک پہ بہت ہو گئے تھے. تو ایسا ہوتا ہے نا. تو ابھی میں ادھر بالکل ہی نیا ہوں, آپ کو معلوم ہے. تو میں اصل میں اس طرح کی جو ہے نا گفتگو کرتا بھی نہیں. وہ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ यार बिल्ली यारां वाली गल करो ਸਾਡੇ ਨਾਲ. जैसे आप अपने यारों में बैठे होते हैं ना कमरे में बैठ के ऐसे बात कर ऐसी बात करें बिल्कुल सुने खुली डुली. تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مسئلہ جی جی بالکل, اور مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو ورک کر رہا ہو نا ایک بڑا جیسے آپ کر رہے ہیں قادیانیت کے خلاف, آپ کا ایک بیسک جو مین ورک ہی فریم ہی وہ ہے. تو ہمیں ایسے ورک کرنے والوں کو ڈسٹرب جو ہے وہ اس سے سطحی معاملات پہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان میں بھی انٹرفیئر کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا ڈیکورم کچھ اور ہے. تو یہ ہمارے اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. علماء اپنے پلیٹ فارم سے سمجھائیں. اور ڈیکورم دا نہیں جی مینوں سمجھ آندی. ڈیکورم کی ہوندا ہے؟ فیز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا فیز کچھ ہو رہا ہے ورک کرنے کا مستوی. طریقہ کار. اچھا طریقہ کار. جی جی. تو یہی بس یاسر بھائی نے کہا تھا کہ آپ آ کے گفتگو مفتی صاحب سے کر لیں. میں نے کہا ان سے پہلے ایک دفعہ ہو چکی تھی گفتگو, تو وہ اس وقت ڈیل کر رہے تھے قادیانیت سے. تو اس وقت وہ بہت کیا کہہ لیں کہ جذباتیت میں تھے, تو صحیح گفتگو ہو نہیں تھی سکی. تو ہمارا پیر صاحب کے بیٹے نے یہ تو پرانا اب طریقہ کار ہو گیا نا جی, پرانا طریقہ کار ہو گیا ہے وہ. تو ہم قادیانیوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک ہی طریقہ ہے ہمارا. جی جی. اور دوسرا تھوڑی سی قادیانیت کے اوپر گفتگو کر لی جائے. ہاں جی کر لی جائے تھوڑی سی. جی 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 اجازت ہے فائز بھائی؟ جی 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 جناب فائز بھائی اجازت ہے؟ جی جی. اچھا جی یہ نئی کتاب آ گئی عاجز کی, مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی. ہاں جی یار بھائی سکرین ادھر دی ادھر کہیں ہونی ہے, سکرین ادھر دی ادھر ہو جا بھائی, ہو گئی ہے مرر. مرزا قادیانی ان ہیرا منڈی. دھواں پٹ میں نہ دھوڑا پٹ دے نال کتاب جناب. قادیانی ایوانوں کے اندر آگ لگانے والی, اور آگ لگ چکی ہے, آگ لگ چکی ہے, جل کے بھسم ہو گئے ہیں قادیانی, یقین مانی. اوئے ہوئے ہوئے ایسے ایسے مرزا جی کے کارنامے اس کتاب کے اندر موجود ہیں. اوہ ہو جناب چس آئے گی کتاب پڑھو, یقین منو چس آئے گی. تو کتاب پڑھنی ہے. اور یہ دیکھیں میں اگر کیمرہ ادھر کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ ڈاکیں, یہ ساری ڈاکیں تیار ہو رہی ہیں, اور یہ ساری ادھر ڈاکیں ابھی پڑی ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ تیسری ڈاک تیار ہو رہی ہے. 2 ڈاکوں کے اندر ہم کتنی 2 ڈاکوں کے اندر ہم جناب بھیج چکے ہیں 750 پیک اس سال کر چکے ہیں. اس ایک پیک کے اندر 5 کتابیں ہماری 5 کتابیں, ٹھیک ہے. اس ایک پورے پیک کے اندر 5 کتابیں ہیں, اور یہ فری آف دی کاسٹ. اور اس کے اندر مرزا قادیانی ہیرا منڈی بھی شامل ہے, مرزا چوڑا بھی شامل ہے. تو یہ ساری کتابیں ہم فری بیچتے ہیں. مفتی چورن نہ بیچ 20 پاؤنڈ لے اور کم کر. قائد اعظم صاحب تشریف لائے ہیں. قائد اعظم صاحب
चूरन बेचना छोड़ दे, मैं तेन 100 बारी समझाया। मिर्जा दसौंधी लिखना सी ना, मिर्जा कादियानी दसौंधी। 100 बारी समझाया चूरन कायदे बेचना आज़म छोड़ मिर्जा दे। मिर्जा कादियानी जिंदगी कायदे गुजार आज़म नहीं सी है, वो ते मिर्जा यार सुकून नहीं जिंदगी मिर्जा गुजार दसौंधी लिखना सा जना यार, जेड़ा सुकून नहीं मिर्जा जिंदगी दा जेड़ा गुजार। असल नाम सी वो लिखना तेरा सी। रोज वो लील क्यों होना है, नहीं लोगों को बेइज्जती कराना है यार, फिर नहीं, मिर्जा दसौंधी नाम क्यों नहीं? तू बगैर नहीं, तरह दसो तो आके सही। फिर बैठ जाना है यार। दसो तो सही, मिर्जा दसौंधी नाम क्यों, मिर्जा दसौंधी नाम क्यों नहीं लिखिया तुसा? मिर्जा दसौंधी क्यों नहीं जे लिखिया? दसो सही आज सारे यार म्यूट ना करो यार, मुफ्ती ना गल कर रहे हैं यार। म्यूट नहीं करना भाई, म्यूट नहीं करना, मैं कह रहा ये चूरन बेचना बंद कर दिया। रोज बगैरता इन तरह जड़ा है ना आके इतना जड़ा है ना तमाशा लाਉਂਦੇ हो। चलो बड़ा संजीदा सा सवाल, बड़ा संजीदा सा सवाल, बड़ा संजीदा नहीं है ना, ना कोई बात, बड़ा संजीदा सा सवाल है। देखो सीरतुल मेहदी के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जे कादियानी के बेटे ने लिखा है कि मिर्जे कादियानी का जो असली नाम था वो दसौंधी सा। तुम लोग मिर्जा कादियानी को मिर्जा दसौंधी क्यों नहीं कहते? ये मेरा एक सवाल है, इसका क्या जवाब दोगे? और तू छोड़ ना वो गल, तू दस दे के रिजवी ता तेरा मामला के बने, कोई पैसे दे लेन देने, क्यों पैसे छोड़ना? का चक्कर बनया कोई? छोड़ क्यों नहीं, आप क्यों छोड़ रहे हैं? वजह कोई बताएं, छोड़ने की वजह बताएं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, छोड़ने की वजह बताएं। मुझे नहीं उसके साथ लेना देना कोई यार। आप ये बताओ, कोई वजह तो रिजवी ने बताइए तेरी ना। मर्जी मिर्जा क्यों होगी? उधर से दुम दबा के क्यों भागा है? मिर्जा का असल नाम दसौंधी था, तो आप लोग मिर्जा दसौंधी क्यों नहीं कहते? ये मैं ओरिजिनल किताब उठा लूं जरा, रिजवी की ब्राड से भागा क्यों है? मैं किताब उठा लूं। तेरी रिजवी की ब्राड से क्यों भागा है? ओए मेरे नाल कराना चाहते सन पे तो यासर भाई अल्लाह दे बंदे ना करो ना करो, बच्चा इंसान दा पुत्र बन तू बगैर तो बच्चा है, चुप कर यदि दिया भाई मेरी खोते दे पुत्र चुप कर, मेरी स्क्रीन खोते तो बच्चा तू है भैन चोदा, मेरी स्क्रीन थोड़ी जी वड्डी करो भाई। बगैरता मुफ्ती तेनू मोहर तो नहीं लाई है पीछे? अच्छा जी ये सिर साहब दी स्क्रीन ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। मुफ्ती को मोहर लगा के बोलते हैं। किताब जरा नजर आने दे यार, गाल तो सुनो ना यार। ये देखो तो तुम्हारे मिर्जे के बेटे ने ये किताब लिखी है सीरतुल मेहदी, इसका सफा नंबर 40 पे जाते हैं। ये सफा नंबर 40 मैं निकालने लगा हूं। ये सफा 40 आ गया है और रिवायत नंबर 51 है। ये देखो उंगली मैंने इसके ऊपर रखी है, ये देखो। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी का ओरिजिनल नाम था दसौंधी, जो कि 10 बंदी से बिगड़ा था। पहले नाम था 10 बंदी, 10 बंदी से दसौंधी हुआ, दसौंधी के बाद सुंधी हो गया। 3 नाम यके बाद दीगरे बदले। 10 बंदी क्या होता है कि हिंदुओं के अंदर ये एक वो काम करते थे कि जब कोई बच्चा बीमार हो जाता था या कोई बच्चा पैदा नहीं होता था, तो मंदिर के ऊपर जाके जो माएँ होती थी या दादियाँ या नानियाँ होती थी हिंदुओं की, वो मंदिर पे जाके 10 बंद बांधती थी। वो किसी लकड़ी के ऊपर या मतलब वो मंदिर की किसी जाली के ऊपर 10 बंद बांध देती थी। कपड़े, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े लेके ना 10 बंद बांध देती थी। तो मिर्जा कादियानी की माँ ने, दादी नानी ने ये काम किया था, तो वो भी आप ही बताइएगा किया किसने था? तो अच्छा ये छोड़ना यार, ये छोड़ यार, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो साथ लेना नहीं लेना देना तेरे लानत पा दे, फिर क्यों नहीं पांदा पिया? लानत है, ठीक है, लानत सानत और मेरा उसमें नाम नहीं तल्लक यार। मैं ओ यार मैं दियोबंदी है यार, गल करन दी हुंदी है यार, मेरा कब्जाने ना कोई तल्लक नहीं है। चुप कर, तेरा तल्लक नहीं है, मैं तल्लक करना ते पिया वा, जेड़ा मैं तल्लक साबित करना पिया है। बंदे दा पुत्र बनी गल कर। ये तू कादियानी नहीं ते तेनू तकलीफ क्यों है? इन्नी तकलीफ का दी अच्छा यार। ब्राड तू क्यों नसे है यार? माजद साहब अभी आ गए हैं। माजद साहब एक मिनट ठहर दे, बात कर माइक म्यूट करें यार। एक मिनट माजद साहब, एक मिनट आप ही बता दें। वो एक बंदा जो है आपका, वो तो मुकर ही गया, वो कहता मैं मिर्जा कादियानी पे लानत डालता हूँ। ठीक है, ये तो तुम लोगों की करतूत है, जब फंस जाते हो तो उसके ऊपर लानत भी डाल देते हो। तो आप ही बता दें माजद साहब कि मिर्जा कादियानी का असल नाम 10 बंदी था, उसके बाद दसौंधी हुआ, दसौंधी के बाद सुंधी हुआ,
और मिर्ज़ा कादियानी ने जब नबूवत का दावा करना चाहा तो अपना नाम गुलाम अहमद रख लिया, लोगों को बताया कि मेरा नाम गुलाम अहमद है। फिर उसके मरने के बाद तुम लोगों ने गुलाम को हटा के सिर्फ अहमद कर दिया। तो ये 10 बंदी से लेकर के ये मुख्तलिफ कलाबाजियों के बाद जो अहमद बना है, ये पूरी तरीका वारदात बताइएगा। भागे अभी आप बताइएगा जी। मैं बताता हूं। आप बता दें जी। आप अच्छा, बता दें मसला ये है ना कि लगाने की वजह क्या थी? रिजवी से सुलह कर ले, नहीं तो ये तेरी दुकान है ना जो ये बंद करा देगा वो। ये कलाबाजियों की वजह बताइए, वजह बताइए यार। मेरा उससे कोई लेना देना ये मैं जानता ही नहीं हूं उसको। मसीह मऊद ने ये क्यों ओ 10 तू लेना देना नहीं, और मेरा उससे नहीं लेना देना। नहीं खंजीर देते लानत बादे। मैं क्यों लानत पाऊं यार? मिर्ज़ा कादियानी खंजीर ते लानत है क्या? मैं क्यों लानत पाऊं? मैं उसने जानता ही नहीं यार, मैं उसने जानता ही नहीं, मैं उसको नहीं जानता। पता चले ना ए कादियानी दा तरीका वारदात और मुफ्ती मैं उसको नहीं जानता यार। मैं कह रहा हूं अपनी दुकान बचानी तो सुलह कर ले, अपनी दुकान बचानी रिजवी ना सुलह कर ले, नहीं तो दुकान 10 बंदी ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ मैं कह रहे हैं अवतार सी। हां जी रिजवी ना सुलह कर ले, नहीं तो तेरी दुकान चली जाती। चोरन तेरा बंद हो जाती। मैं कह रहे चोरन तेरा बंद हो जाती, सुलह कर ले। ज़ियार सोला चल निकल ही गया वो बेला, तेरा ना ही सुन के और निकल ही गया, तेरा ना ही सुन के निकल गया। चल हुन तेरी बारी है, हुन थोड़ी देर शुरू हो जाओ, शुरू हो जा। मैंने किसे ला देता सी तकलीफ मिर्जे कादियानी आ गया। मैं कह रहा हूं कि आ गया। चल भाई मलंगा पा दे मिर्जे ते लानत पा। मैं क्यों पाऊं? मैं उसको जानता ही नहीं मलंगा पा मिर्जे ते लानत। मेरा उसकी बिगाड़िया मैं जानता ही नहीं। मिर्जा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? मैं नहीं ਮੰਨਦਾ, मैं उसਨੂੰ जानता ਮਿਰਜ਼ੇ ही ਨੂੰ नहीं। ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ? ओ यार मेरा कोई तल्लक ही नहीं होने ना। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਰੰਡੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। फिर तू रंडियां की औलाद ਆ। तू नहीं ਮੰਨਦਾ, तू रंडियां की औलाद है। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ। हाँ लानत है, ठीक है। तू लानत भी नहीं पांदा, मैं दोनों ते पांदा। तू लानत भी नहीं पांदा। हां ए मिर्जे खंजीर ते पा ना लानत है ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਡੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੰਡੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦੇ ਨਾ। ਲਾਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡੀ ਫਾਹਿਸ਼ ਔਰਤ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਨਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਛੱਡ, ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਨਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਾਨੀਆਂ, ਜ਼ਨੇ ਫਾਇਸ਼ਾ, ਰੰਡੀ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਹੁਣ, ਮਾਈਕ ਖੋਲ। ਹੈਲੋ ਨਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਬਈ ਮੁਰੱਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਏ ਬਰਨਮ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾਓ, ਲਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਵਾਰਿਆ ਭਾਈ। 10 ਕਤਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਮੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਲੋ ਇਹ ਭਾਈ ਬਰਨਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੰਡੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਓ यार मैं तेरे ते भी पांदा लानत ते मैं मिर्जे ते भी पांदा लानत। बस ठीक है, खुश हूं। क्या मिर्जा गुलाम कादियानी ते लानत बेशुमार। हां मिर्जा गुलाम कादियानी ते लानत बेशुमार। ठीक है हुन खुश है। वाह वाह एक बारी और क्यों यार मैं तेरे लानत पाती भाई। मैं पार्टी ना कादियानी ने लानत पाती भाई। मुबारक हो इसके जिले कादियानी बड़ी बड़ी लानत पवा देती है। कादियानी नहीं है, ये लानत है। कश्मीरी कादियानी को लानत पवा देती भाई। और कश्मीरी कादियानी को लानत पवा देते जब भाई। सारी दुनिया सुनो भाई। और मुफ्ती यार मैं कादियानी नहीं है। सवेरे जाके कश्मीरी कादियानी ने लानत पा देती मिर्जे कादियानी ते। और कश्मीरी कादियानी ने लानत पा देती। मुफ्ती मोरे आला कादियानी ने लानत पा देती मिर्जे कादियानी ते। यार चुप कर। हुन तेरा खरूज लगे ही लगे। ओए 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 कश्मीरी हुन तेरा खरूज लगना ही। हुन तेरे कादियानी ने चुक के तेनू बाहर मारना है। ओ यार मेरी ते लानत काला भी कुत्ता ते चिट्टा भी कुत्ता मेरी तरफों यार।
लो जी, मुबारक होवे कादियानियां नूं ते जिया भाई ने माशाअल्लाह जिया भाई ने लानत पवा ਦਿੱਤੀ है। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ जिया भाई ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਮਿਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੰਡ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਝੰਡੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਝੰਡੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ। अच्छा जी, सैयद तुराब साहब आए हैं जी। जी हेलो यार, जेड़ा बंदा काल ते चुकदा है ओही सलाम दुआ करया करे नवे बंदे दे नाल। उस्मान तू कर रहे हैं ना? जी मैं कर रहा हूं। सैयद तुराब साहब शाह साहब अपना अल्लाह दे बंदे फिर आपा ही सलाम दुआ भी करया करना यार। अगले बंदे नु फिर या ते काल ते चुको ना, ते जे चुक ना जे ते फिर गलबात भी करी दी हुंदी है। मुफ्ती साहब के ऊपर लानत भेज लो। बल्ले बल्ले, खुश हो गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह बल्ले बल्ले। अच्छा मुफ्ती साहब ते लानत पा दी जे ते एक, अच्छा एक मिनट ठहरते जाओ। मुफ्ती साहब ते लानत पा दी है ते लानत ते तुहाडे मिर्जा साहब बल्कि कादियानियां दे नजदीक वो सवाब दा काम है, एंजी है ना? आप जिली बरूजी नबी को क्या कह रही हैं, आप नहीं मानते, लेकिन मिर्जा साहब के बारे में ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा है वो वे मरज़ई मिर्जे जी ने छोकरे दा उमर छोकरा छोकरा चलो थले पै लेंदे है। ये भी कादियानिया टाइप दा ये थले नहीं आवाज तो ते मैं एक मिनट भाई, एक मिनट। आवाज सु मैं पहचान गया वां ते आवाज सु पहचान गया वां। अच्छा जी, ये नस्बी है ना काम जेड़े ना देखो गल सुनो यार, एक मिनट भाई यार, एक मिनट। किन्ने किन्ने आवाज पहचानी है, तेरा नाम दसो, मैं नहीं दसना चाह रहे, सही से दसो। उमर भट्ट ना ने दसिया था ना, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਮਰ ਭੱਟ ਤੇ ਐਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਸਬੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁਹਤਾਤ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੀ ਚੁੱਕੋ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਨ ਚੁੱਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕੋ ਆਪੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। जी उस्ताद मोहतरम मैं ले रहे हैं। कायदे आजम जाली फिर आ गया। अच्छा जी, मसूद साहब आए ने, मसूद साहब नूं ले लेंदे जी। मसूद साहब जी, मसूद साहब जी, मसूद साहब बात करें जनाब। चलो अगले कालम में चुको भाई। मसूद भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कहीं पर मुझे लगता है। अच्छा जी, मिर्जा कादियानी हीरा मंडी किताब केड़े केड़े मुंडे ने पढ़ी है ते किन्ने नहीं पढ़ी, दसो भाई। ते तुसां जेड़े पाकिस्तान ने कम से कम पाकिस्तान वाले मुंडे ते मंगवाओ ना यार, क्यों नहीं मंगवा रहे? अपने पते सेंड करो तो मैं सेंड कर देना वा। शाह साहब मैंने एक बुक्स मंगवानी भी हैं, और मैं ये बुक्स जो है ना, आपने वीडियो में बोला कि अगर कोई बुक्स छपवा सकता है, ठीक है शाह साहब, मैं पैसे भेज दूंगा, आप छपवा दीजिएगा, मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा जिया भाई, आपसे एक सवाल है कि वो ना कादियानियों ने ये तवील किया है मुफ्ती साहब की किताब के ऊपर, ये तवील किया है कि जब मिर्ज़ा कादियानी उस दौर में था तब तो वो सब्जी मंडी थी, तो शाह साहब ने ये गलत टाइटल दिया हीरा मंडी। तब तो वो सब्जी मंडी थी और हीरा मंडी नाम उसका एक बंदा था हीरा, उसके नाम की वजह से उसके नाम की वजह से ये जगह का नाम जो ना पड़ा। नहीं मैंने ते तवील ठीक लगदी है भाई, मैनू ते शादी नहीं शादी नहीं गप्पा मार दे, मैनू ये तवील बिल्कुल सही लग रही है, मैनू सही लग रही है शादी। केड़ी तवील सही है? वो वाकई सब्जी मंडी मैं नवा गया, मैं गूगल तो उस दिन बह के मैं गूगल तो सारा बहाया सी ए मिर्जे दे जम्मन तो 200 साल पहले
ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੰਮਣ ਜੀ, ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 200 ਲੱਗਦਾ- ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਥੋੜੀ ਠੀਕ। ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨ ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਐ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਫਿਰ ਹਵਾਲਾ ਹੰਡੀਆਂ ਸੁਣੋ। ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਦਾਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬਣੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੋ ਉੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। किताब का नाम है लाहौर तारीख अहमदियत सफ़ा 135। हज़रत मसीह मऊद 1892 में लाहौर तशरीफ़ लाए और महबूब राइयों के मकान वाक़े हीरा मंडी में क़याम फरमाया। आप ज़ियारत के लिए पहुँचे। पहले हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन से मुलाकात करके लुत्फ़ अंदोज़ हुए। फिर हजरत अकदस की ज़ियारत करके बेख्तियार कह उठे कि ये शख्स सादिक है, झूठा नहीं। मिर्ज़े कादियानी की सदाकत का पहला ऐलान हीरा मंडी में हुआ है। चैलेंज और कादियानियों और मिर्ज़े को सच्चा मनने वाले हो। हाँ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੋਲੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਵਾਇਫਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸਾਜੇ, ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਗਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਗਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚੂੜੀ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਲੱਖੀ ਤਵਾਇਫ ਕੋਲ ਨੱਚਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਉਧਰ ਸਦਾਕਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਿਓ ਕਿਧਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਂਗਲ ਠੋਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੱਖੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਂਗਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਂਗਲ ਦਾ ਚਸਕਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਦੀਆਨ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਕੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। सर कंडा ले लिया अच्छा मसूद भाई दोबारा आया, मैंने इनको कॉल पे मर्दिया ना लिया अब्बा कह लो, मर्दिया ने अपना अब्बा 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 सर कंडा मसूद भाई तो दोबारा आए कंडे दे वैसे कारनामे ते है ना, कम से कम सर कंडा मसीह मऊद तैयार कर दे ना जी। आवाज आई है जी, हुन आई है। मुफ्ती भाजी तुसी चंगा भला मैनू जानदे हो, ओ मैं ते सुनना पिया सिर्फ बैठ के। जी जी मैं जानना वा ते मैं हाँ जी गल करो, आवाज चली गई। मैं जोहर दी नेट दा इशू है मसूद भाई। हाँ जी मैं जोहर दी तैयारी करदा जे पिया ते मैं लेट हो जाऊंगा, इस वेले कोई गल नहीं करदा पिया। अच्छा जी कोई बात कोई बात अली साहब तशरीफ ले आए ने, अली साहब कोई गलबात करनगे लगदा है। मरज़ियां दी तारीफ तुसी बहुत कर रहे हो ते मैनू करन दी लोड़ ही कोई नहीं। मेरा मुफ्ती भरा जिंदाबाद जी। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੋ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ, ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ। शाह जी मैं एक गल करांगा, ਵੱਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲਵਾਰੀ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਆਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੁਆ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਨਤ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਿੱਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮੁਰਤਦ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਰਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ अच्छा ट्रियो मुस्लिम साहब मेरे ख्याल से कोई गल करना चाह रहे सी, ते ट्रियो मुस्लिम साहब आ जाओ जे कोई गल करनी है, कोई सवाल है, कोई गल है,
کوئی اج کل دا کوئی ٹرینڈنگ موضوع چل رہا اتنے تے وہ بیان کرنا تے کر لو آ کے. یہ اتنے گئے سی, وہ لیٹر جاری ہویا ہے قادیانیاں دی طرف تو جرمن دی کوئی امیر جماعت ہے, کوئی انہاں دی جماعت نے لیٹر جاری کیتا ہے کہ جڑے قادیانی نے جرمن دے وہ گالی باز نے تے انہاں نوں مناظرہ کرنے واسطے پرمیشن چاہیے, رجسٹریشن چاہیے تے لہذا انہاں نوں انہوں نے باز کیتا ہے. تے کچھ یہ کہندے نے کہ لیٹر جڑا نا غلط ہے, جھوٹا ہے, تے ہن دی کی حقیقت ہے آ کے تے دسو واقعی کوئی ایسی گل ہے وے جھوٹا وے آپ بنایا وے کہ جاں واقعی کوئی تصدیق کیتی انہاں نے کہ صحیح ہے. تے جے صحیح ہے تے پھر یہ وہ عمل پیرا ہون تے سانوں آ کے رجسٹریشن دکھان, مور دکھان کہ بھائی اسی لوا رہے ہیں. کوئی اج تک حالے دیکھا تو نہیں انج دا کوئی معاملہ. لیکن یہ وے کہ قبول انہوں نے کیتا لازمی کہ ساری جماعت دے لوگ اے کام کر رہے ہیں. تے قادیانی جڑے نا انہوں تے کہندے اسی جڑا پہلا خطبہ آیا سی مرزا مسرور دا سی انہوں نہیں منتے. انہیں کہا کہ غیر احمدیاں دی جماعت جڑی زبان ہے وہ نرم ہے, جڑے ساڈے لوگ نے یہ گالی باز نے. لیکن انہوں نے ایک دن بھی کوئی وہ پرواہ نہیں کی, ایک دن بھی وہ پرواہ نہیں کی. ہن پتہ نہیں ہے وہ لیٹر جڑا جاری ہویا ہے انہاں دے مور لگ کے سٹیمپ لگ کے کہ گالی باز نے یہ تبلیغ دے میدان چ نکلدے نے, لیکن تبلیغ نہیں بلکہ گالیاں نال فنا کرن دی انہاں نے مہم چلائی ہوئی ہے. ایک یعنی مرزا صاحب کہندے میں گالیوں سے فنا کر دوں گا, تو انہوں نے بھی کوئی ایسا الہام ان کے اوپر بھی ہو گیا کہ ہم گالیوں سے فنا کر دیں گے ٹک ٹاک پہ مسلمانوں کو. تو انہوں نے بہت گالیاں ادھر دی ہیں. عرفان جٹ ہے, میر سلیم ہے, عمران کالو ہے. تو ہاں وہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ میر لطیف نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ بندوں کا اخراج بھی انہوں نے کیا ہے, کچھ بندوں کا اخراج بھی انہوں نے کر دیا ہوا ہے اس حرکت کی وجہ سے. اب پتہ نہیں اس میں کیا صداقت ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نام ہم پرسنل میں بتائیں گے. میر لطیف نے یہ بتایا تھا کہ پرسنل میں ہم نام بتائیں گے کن کو, اپنے بندوں کو, کہ ان بندوں کا اخراج کر دیا جو تبلیغ کا نام لے کر مسلمانوں کو ادھر ننگی گالیاں دیتے تھے. اچھا بھائی بول دے ہو پے کہ نہیں, مینوں تے کوئی نہیں کسی دی آواز ہوندی پئی تے برات ٹور کے رکھیا کرو یار, وچ سٹے نہیں ہونا چاہیے. نیچے وہ بندہ لکھ رہا ہے استاد محترم کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اوپر آ کے بھائی آ کے بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو جرمن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت کی طرف سے لیٹر جاری ہوا ہے وہ اس میں گالیاں دی گئی ہیں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مرزا صاحب ہیں آپ کے, انہوں نے عدالت میں معافی خود مانگی کہ میں نے محمد حسین بٹالوی صاحب کے متعلق درست الفاظ استعمال کیے ہیں, سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, میں معافی مانگتا ہوں. کیا وہ باز آ گیا تھا؟ اس کے بعد جب وہ باز نہیں آیا تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت کو چاہیے احتجاج کریں کہ ہمیں بزدل نہ بنائیں, ہمیں نامرد نہ بناؤ, ہم جو ہے وہ اسی طرح ہی گالیوں سے ہی تبلیغ کریں گے. آپ ہمیں لیٹر جاری کر کے نامرد خسرا بنا رہے ہیں. آپ کو چاہیے جرمن کے جو جتنے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر احتجاج کریں, احتجاج کریں کہ ہم مخنث نہیں بننا چاہتے, ہمارا طریق یہی, سنت یہی. اور لو بھائی لو لیٹر آ گیا بھائی, لو لیٹر آ گیا بھائی. رب رکھا بھائی, رب رکھا. کوئی اور منڈا برانڈ لائے, جلدی جلدی برانڈ لاؤ, رب رکھا. بڑا ہی میں اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء, موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات, آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.